viewers, it is our duty to preserve and keep alive our cultural and traditional practices. Holibi mohan laga kunuba traditional or cultural practices to hole totally chari di bole khan bi ase naki. Nagaland to hole moi laga hisabte tuida periods nimide phakru mon jais. Number 1 to hole an era before Christianity, or number 2 to hole an era after Christianity. Christianity aha bijde Nagaland social reformation asenana. Now taking example of Hornbill Festival kundu itia celebrate kurigina ase. Kunuba group khan brad hole edu thik nai go ase or kunuba group khan brad hole edu thik ase go ase. So viewers ajilaga video de edu duida groups majude line throw kurigina mohalaga traditional or cultural practices laga disadvantages ki ase or advantages ki ase. Edu obore ekta duida kotha koigina jabogina ajilaga video viewers kan anan osode logina aha janai di ase. Dusra manu kan bra mohando naga manu ase koigina recognize kurole alak identities kan bisi ase. Itu majude mohalaga cultural or traditional practices pe dusra manu kan bra mohando naga ase recognize kurole ekta identity ase. To akire kwan isna it is our duty to preserve and keep alive our traditional and cultural practices. Holibe akire kwan isna kunuba cultural or practices kan do mohan totally chari dibole kan itia bi practice kurigina asana nai. Practice kurigina ase gulodo itia mohalaga parte idiru wrong na right ase. Akire kwan isna Nagaland to hole tuida eras nimide phakuri di ase. Ekta era to hole an era before Christianity, or ekta to hole an era after Christianity. Christianity aha bijide Nagaland social reformation to take place kurise. It is for sure. Monso pra jani ase. Idu reformation to hole ekta jagadi take place kuran hoy. Hole bi politically be reform hoise, socially be reform hoise, educationally be reform hoise, or economically be reform hoise, or mohalaga traditionally or culturally be mon reform hoy ekta ase. Christianity accept kurado hole mon any mohala mukra any antaste accept kuran hoy. Hole bi there was some commitment. Edu no kurubo edu kurubo. Christianity aha bijide edu chari dibo edu na chari bo bena commitment ekta brai hido mon Christianity do accept kura thakise. Etia mohalage cultural practices te khali Hornbill Festival koan hoy. Niju laga tribe te niju laga community de mon every year mohalaga traditional or cultural practices nole festival khando mon mani kana ai. To mohan bra etia koan isna Christianity aha bijide social reformation aha bijide mon akirido charibo koigina thakado hole etia bi practice kurigina asana nai. Practice kurigina ase guledo mohalaga parte idudo wrong na right ase. Mon sok pra epa bhabana kurisama. Idia viewers mohalaga traditional or cultural practices laga advantages ki ase. Advantages to bisi thago bare hole moi bra ektai kobo. Idudo hole mohange uniqueness ekta di. Mohalaga traditional or cultural practices pra mohange nagado kun ase edu uniqueness or identity mohange di. Hole mohalaga forefathers kan mohalaga baba ma kan bra kunuba janigana thakibo tahan ki laga step loigina ki laga stand Christianity to accept kurise bugina. Christianity loa do hole ekdam asani pra loa noi. Iduru black ase iduru white ase jana bijide hi Christianity accept kura thakise. Iduru na thuribo iduru thurubo bugina kwa bijide Christianity accept kura thakise. Idu cultural no hole traditional practices of chari dibo aro idu kan do follow koribo bugina accept kura bijide Christianity loa thakise. So viewers aji moi bro common hol mohan bra aji kali laga dunia re saise gulado mohan sok bra mohalaga culture mohalaga tradition do harai jai ase. Westernization aha bijide mohan do hole edia youngsters khan bra mohalaga culture na jane mohalaga traditional na jane koigana kwadante poila forefathers khan bra nola mohalaga baba ma khan bra Christianity aha bijide idu idia ro nothuru bokwa mohan edu cultural practices khan edu traditional practices khan mon aro re asne viewers san anan be apar bhabana kurise. Edia akiro konisna taking example of Hornbill Festival. Hornbill Festival laga bi advantages species kile bole dusra manu khan bra naga manu khan ki ase koina do Hornbill Festival de aigena jani ase. Mon alak tribes khan attires khan alak lagagena nohole mohalaga cultural practices khan alak exhibit kura bra hole dusra manu bra Nagaland to inaga asai kogana chanilwa aro naga manu khan mohan bi ekjun majode social communication build kura dikhi pai ase. Holibi disadvantages pi ase. Edu moi kile koi ase koledo etia Nagaland de
নহলে এটো হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল ব্ৰা প্ৰমোট কৰিবলৈ বেছি আছে আলাক কিসম কেটেগৰী আছে হলিবি মই সোশ্যাল মিডিয়াৰে কিতিয়াবা দেখাৰো হলে মুটু খা প্ৰমোট কৰা গান মুটু খা ভিডিও বনা গান না এটো হলে ঠিক আছে না নাই ভিউয়াৰ্স কা নাগালেণ্ড হলে একটা খ্ৰীষ্টিয়ান ষ্টেট আছে এটো মন এক পাউডো জানিলে ভাল আছে ৰিসেন্টলি নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট ব্ৰা হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল নিমিদেহি NLTP Act হলে লিভ কৰা থাকিছে আৰু স্পেশালি এটো হলে ডৰিস মানুহখান নিমিদে এতিয়া মই কমন হোৱাটো হলে এতিয়া যদি নাগালেণ্ড একদম ডাঙৰ ক্ৰাইসিছতে বহিছকলে তো একদম ডাঙৰ ক্ৰাইসিছ ফেস কৰিছকলে তো ফৰেনাৰ্ছ খান আহেগিনা নাগালেণ্ড লাগা প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব কিতিয়াবি নকৰিব মহানে তো কৰিকিনা সলভ কৰিলা নাগালেণ্ড আছে এটো ব্ৰা ভিউয়াৰ্স আৰু নাগা লিডাৰ্ছ খানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰো মন হোৱাটো হলে মানুহ লাগা নাম দে কোগনা নাগালেণ্ড হলে বিয়া নকৰিলে ভাল আছে কিলে বলে নাগালেণ্ড ষ্টেট হলে খ্ৰীষ্টিয়ান ষ্টেট একটা আছে আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান ষ্টেট হৈ কিনা কি নকৰিব লাগে কি কৰো লাগে কোনটো ব্লেক আছে কোনটো হোৱাইট আছে এটো হলে মই নকইলেবি আপনি নকইলেবি আপনা নকইলেবি মহান সব প্ৰা জানিগনা আছে তো এটো জানা বিচিতে কিলে মহান নিজু প্ৰা পনা ৰুলছ তো মহান নিজু প্ৰা ব্ৰেক কৰি আছে NLTP Act ইমপ্লিমেন্ট কৰাটো হলে মহান ব্ৰাটো নাজানে হলিবি জানা মানুহখান প্ৰা কোৱা হিচাপতে নাগালেণ্ড এৰিয়াটো মুটু নেপেকাব মুটু নাখাব লাগে ম্যানুফ্যাকচার নকৰিব লাগে আৰু দুসৰা ইনটক্সিকেটিং সাবস্টেন্স খানটো নেপেকাব লাগে নাখাব লাগে কোনা একদম ডাঙৰ ফাস্টিং থাকি কিনা এতিয়াটো এটো নাখাব দে ঈশ্বৰ লাগা নাম দে কৈ কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা NLTP Act হলে নাগালেণ্ডে ইমপ্লিমেন্ট কৰা থাকিছে হলিবি আজিকালি মহান NLTP Act থাকি নামি নাগালেণ্ড কি লাগা হালত আছে মহান সব প্ৰায় এটো দেখিবা আছে এটো মহান লাগা ট্ৰেডিশনাল আৰু কালচাৰাল প্ৰেক্টিসেস কোনটো মহান বা প্ৰমোট কৰিব লাগে এটো বেছি আছে হলিবি প্ৰমোট নকৰিলে থাকা মন আজিকালি প্ৰমোট কৰি দিয়া ব্ৰা দুসৰা মানুহখান ব্ৰা দুসৰা গ্ৰুপ অফ নাগা মানুহখান ব্ৰা আৰু আলাক নাগা মানুহখান ব্ৰা মহান ব্ৰাই হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল ঠিক নাই এটো ব্ৰা কৈ আছে নেকি ভিউয়াৰ্স খান মন একবাৰ ভাবনা কৰিছো হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল দিন হয় মন ইয়াৰলি মহা লাগা নিজু লাগা ট্ৰাইবস নিজু লাগা কমিউনিটি লাগা ফেষ্টিভেল থাকে এটো লাগা ফেষ্টিভেল মন সব ভাবনা কৰাটো হলে get drunk and enjoy এটো মেন পইণ্ট একটা থাকে মন get drunk and enjoy is it the right way that we should celebrate our festival wilson amnambi bhabana korise hornbill festival attend kurabi na kunuba manudu hole hornbill festival ki ase koigina phalbar janilo le jagan bishi thakibo aro bishi manudu hole agiri koanis na get drunk and enjoy na nisha pani khabi enjoy koribi na olda nagalende kiman disease khan ase khalwa kiman কিসম চাট আছে এটো প্ৰমোট কৰা লাগতে হলে মুটু খা প্ৰমোট কৰি আছে এটো ঠিক না এটো নোহা কাম কৰি আছে আৰু কোন আৰু কৈ আছে লোকাল মুটু খাৰো ৰাইস পিয়াৰ খাৰো হলে ইটস গুড ফৰ হেলথ এটো সেইং টু ঠিক নাই দে ইটস নট গুড ফৰ হেলথ অ্যালকোহল তো অ্যালকোহল আছে আরে ডক্টৰছ খান ব্ৰাহ্মণ বিমাৰ হৈ গনা চাইছলে তো আমনা এটো জাগাৰে বিমাৰ আছে ৰাইস পিয়াৰ অলপ খাবি নহলে অলপ অ্যালকোহল খাবি কোনা prescription adina dio natiro iduro we can say alcohol is good for health it is injurious to health idu mon sopra jane lage it is injurious to health rice beer hobi nole dusra branded alcohol hobi it on sop to hole mon nimide injurious to health ektas iduro we can say alcohol is good for health kilo bole doctor khan bra prescribe na kore alcohol khabi kugan kunba kurise na gura khan asena na এটো মন সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার্স খান বি কোনটো প্ৰমোট কৰিব আছে কোনটো প্ৰমোট কৰিব নালাগে এটো মহান জানিলে ভাল আছে সো ভিউয়ার্স আজি লাগা ভিডিওতে মই একচুয়ালি ফিঙ্গার পয়েন্ট কৰাবি নহয় হলিবি মহান লাগা কালচারাল প্র্যাকটিসেস তো হলে কোনোবা তো হলে মহান একদম প্রিজার্ভ কৰি না ৰাখিব লাগে কোনো তো হলে এতিয়াবি মহান এটো লাইফ তে ৰাখিব খান বি পিছি আছে হলিবি কোনোবা তো হলে নাগালেণ্ড হলে একটা খ্ৰীষ্টিয়ান ষ্টেট আছে এটো লতে ৰিলেট কৰি কিনা এটো লতে কম্পেয়াৰ কৰি কিনা কোনোবা ট্ৰেডিশনাল বিলিফ খান কোনোবা ট্ৰেডিশনাল প্ৰ্যাকটিসেস খান তো হলে এতিয়া মহান না চলাওলা থাকাবি মহান চলাই আছে নাকি না কুৰুলা জাগাবি মহান কৰি আছে নাকি না কবলে লাগাবি মহান কৈ আছে নাকি এটো আজি লাগা ভিডিওতে একজনকে ফিঙ্গার পয়েন্ট কৰা নহয় মহা লাগা কালচারাল আৰু ট্ৰেডিশনাল প্ৰ্যাকটিসেস তো হলে মহা লাগা আইডেন্টিটি নিমিদে আছে এটো 100% শিওর হলিবি খ্ৰীষ্টিয়ানিটি একসেপ্ট কৰা বিজে মেন পয়েন্ট টু এটো একটা আছে খ্ৰীষ্টিয়ানিটি একসেপ্ট কৰা বিজে
Christianity accept nukura kide Nagaland do kilaga halat te thakise. Christianity accept kura bijde Nagaland do kilaga halat te ase. There's a vast different social reformation to take place for sure. Walibi mon etiada iduru na cholao lage guna confusion da asne ke mohalaga confusion bra all the mohalaga youngsters khan ke arabi double confused kuri dibo. To viewers inaga nohobo nimide kuntu cultural noela traditional practices khan do mon follow kuru lage mohalaga identity do preserve kuru nimide aro kunuba mohalaga traditional aro cultural practices to Christianity aha bijde idiru phal nai kugena rakhado idia mohon bra reuse kurigena asana nai re-advertise kurigena asana nai re-practice kurigena asana nai inaga practice kurigena asa kurido mon sob pra ekba bhabana kurisabla ajilaga video bra viewers kan announce sob ki mulaga bhabana or opinion ekta duita through this video share kuri dias. Thank you everyone for watching my video.